नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में भाजपा विधायक शंकर घोष ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की गिरफ्तारी की मांग उठाई। मुख्यमंत्री की पहल पर सिलीगुड़ी में पुलिस और आम लोगों के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। धूपगुड़ी सुपरमार्केट में महकमा अदालत बनाने के निर्णय का शुरू हुआ विरोध। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की गिरफ्तारी की मांग उठाई। आरजी कर मामले में मुख्यमंत्री के इस्तीफे और पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की गिरफ्तारी नहीं होने तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा और इसके लिए राज्य में असहयोग आंदोलन को तेज किया जाना चाहिए। यह बात सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने पत्रकारों से मुलाकात के दौरान कही। शंकर घोष ने कहा, मैंने राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार से राज्य के असहयोग आंदोलन शुरू करने की अपील की है। आम लोगों और सरकारी कर्मचारियों को इस दिशा में आगे आना चाहिए। आज के আমাদের রাজ্যে আরজি করের বিচার চেয়ে কোটি কোটি মানুষ রাস্তায় নেমেছে। একটাই দাবি, বিচার চাই। আর এই বিচারের প্রথম অংশে আমি অন্তত এইটুকু মনে করি যে আরজি করের নির্যাতিতার বিচার বিলম্বিত হয়েছে এই রাজ্যের সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর অপরাধ আড়াল করবার মানসিকতার জন্য। তারই নির্দেশে কলকাতা পুলিশ প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে ডিজি থেকে শুরু করে কমিশনার থেকে শুরু করে অপরাধ স্থলের বিভিন্ন বিষয় সেটাকে লোপাট করবার বা প্রমাণকে লোপাট করবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ফলে যে সরকার অপরাধীকে আড়াল করবার চেষ্টা করেছে সেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম হওয়া উচিত অসহযোগ আন্দোলন। সরকারের কর্মচারী থেকে সাধারণ মানুষ সবার এই কাজ করা উচিত। আর দ্বিতীয়, এই যে প্রমাণ লোপাট করার সাথে যুক্ত সে কলকাতার পুলিশ কমিশনার ডিজি থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য দপ্তর প্রিন্সিপাল যারা এই কাজ করেছেন তাদের গ্রেপ্তারের দাবিতেও মানুষের রাস্তায় নামা দরকার। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित। मुख्यमंत्री की पहल पर सिलीगुड़ी में पुलिस और आम लोगों के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी में पुलिस आयुक्त गौरव शर्मा के कार्यालय के दौरान शुरू की गई परंपरा को जारी रखते हुए सभी पुलिस स्थानों और चौकियों में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। भक्तिनगर थाने में हुए शिविर में पुलिसकर्मियों और आम लोगों ने लगभग 100 यूनिट रक्तदान किया। एकत्रित रक्त को लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक में भेजा जाएगा। धूपगुड़ी सुपरमार्केट में महकमा अदालत बनाने के निर्णय का शुरू हुआ विरोध। धूपगुड़ी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी के वादे को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में धूपगुड़ी को महकमा घोषित किया। हालांकि महकमा अदालत और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के लिए जगह चुनने में विवाद उत्पन्न हो गया है। पहले प्राचीन क्लब की भूमि पर अदालत बनाने की योजना थी, लेकिन स्थानीय क्लब प्राधिकरण ने इसका विरोध किया। अब धूपगुड़ी प्रिंसिपल मार्केट यार्ड में कार्यालयों के लिए जगह तय की गई है, जिस पर 3 वामपंथी किसान संगठनों के विरोध जताना और सुपरमार्केट में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। আমরা এর আগে এসডিও কে ডেপুটেশন দিয়েছিলাম এসডিও ম্যাডামকে। আমরা চাচ্ছি ধূপগুড়ি সুপারমার্কেটে যা অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে সেটা ভেঙে ফেলতে হবে এবং জলাঞ্জল দিয়ে ভর্তি টয়লেট ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তার মধ্যে কৃষকরা নিজের মালপত্র বিক্রি করতে পারতেছে না। এই দাবিতে আমরা এসডিও সাহেবকে ডেপুটেশন দিয়েছি এবং দীর্ঘদিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেখানে নেই। ধূপগুড়ি সুপারমার্কেট নজরদারি করার কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নেই, জলপাইগুড়ি থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এটা ছিল আমাদের মূল দাবি। পরে আমরা জানতে পারি, কিছু মারফত আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারি যে ধূপগুড়ি সুপারমার্কেটে আদালত নির্মাণ করা হবে, মহকুমার আদালত নির্মাণ করা হবে। আমরা সেটাই বলছি যে সেখানে এসডিও অফিস এবং আদালত এবং জেলখানা থেকে শুরু করে এবং তাদের বাংলো, এই যে সুপারমার্কেট, যে সুপারমার্কেট আমরা সাধারণত কৃষকের বলে মার্কেট জানি, যেখানে শ্রমিক কৃষক অগণিত মানুষ এখানে ব্যবসা করে, আমাদের উৎপাদিত ফসল আমরা বিক্রি করি, আমাদের বাড়িতে গরু ছাগল মুরগি হাঁস যা আছে আমরা সেখানে এনে বিক্রি করি। सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला का नाम
सरजीना खातून उम्र 35 वर्ष बताया गया है। मालूम हो कि यह दर्दनाक हादसा रात 10:30 बजे जियागंज सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग में हुआ। हालांकि परिवार ने कहा कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि किस कार से उसे टक्कर मारी गई। इस बीच दुर्घटना की खबर मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। मृत महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। আপনার নাম কি? নাজমি খাতুন, আপনার কি হবে? ননদ হবে। আচ্ছা, কি হয়েছিল ঘটনাটা? ছিল ঘটনাটা যে আগে থেকে মনে একটু অসুস্থ ছিল, কি মাথার? বাচ্চাগুলোকে আমি মানে পালন করছি। কটা বাচ্চা? দুইটা বাচ্চাকে আমি রাখছি আচ্ছা। 1.5 বছর ধরে। তো ওকে অনেকবার ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, তো কিছু হলো না। এখনও পথে পথে বেড়ায়, তাই রাত্রির বেলা এখন ঘটনা হয়। প্রতিদিন কি ও রাতেবেলা আসতো না আসে না? না আসতো, কোন সময় আসতো ওদের বাড়িতে, আমাদের বাড়িতে আসে থাকতো, কোন সময় ঘুমাইতো, তা আবার যে কোন সময় চলে যায় কোনো ঠিক নেই। এই যে কালকে কি গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মেরেছে জানা গেছে? জানা যায়নি। আপনারা কখন জানতে পারছেন? আমার 10:30টার দিকে জানছি। ওর আঘাত কোথায় রয়েছে? আঘাত মাথায় ছিল, পিছন পায়ে। পায়েছিল। কি মনে করছেন ওটা কি দুর্ঘটনা নাকি অন্য কিছু, না গাড়ি ধাক্কায় দিয়ে হতো? गाड़ी धक्का दिए। গাড়ি ধাক্কা। फिर नशीली दवाओं के साथ एक युवक गिरफ्तार। आरोपी का नाम मनोज सिंह है। वह खोड़ीबाड़ी के गंडगोल जोता इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि शुक्रवार की रात एसएसबी ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर खोड़ीबाड़ी के दूधगेट से सटे दिलसाराम जोत इलाके में एक बाइक जब्त की थी। तलाशी लेने पर युवक के पास से 116 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। बाद में एसएसबी ने हिरासत में लिए गए युवक को खोड़ीबाड़ी थाने की पुलिस को सौंप दिया। आज आरोपी को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस आरोपी की जांच कर रही है। सेना त्रिशक्ति कोर की ओर से आयोजित शैक्षिक भ्रमण पर है खूटीमारी हाई स्कूल की जूनियर टीम। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी महकुमा के खूटीमारी हाई स्कूल के छात्र वर्तमान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय शैक्षणिक टूर पर अहमदाबाद और नई दिल्ली में हैं। इस यात्रा में उन्होंने साबरमती आश्रम, साइंस सिटी, सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। साथ ही दिल्ली में राष्ट्रपति भवन भी देखा। त्रिशक्ति कोर के अधिकारी के अनुसार यह यात्रा छात्रों में देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देगी। जलपाईगुड़ी जिले के बक्काली में रात में पोल्ट्री फार्म में खाना देने के दौरान एक ही परिवार के 3 लोग करंट की चपेट में आ गए। मां बेटे की मौत, पिता अस्पताल में भर्ती है। स्थानीय उत्तम कविराज के परिवार ने 3 सदस्य, उनका अपना भाई, पति और बेटा घर के ही पोल्ट्री फार्म में खाना देने गए थे। तीनों करंट की चपेट में आ गए। उत्तम कविराज के एक अन्य भाई के ध्यान में आने पर स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बचाया गया और जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने करंट में झुलसे मां बेटे की मौत घोषित कर दी। भाई रामचरण कविराज इलाज चल रहा है। আমরা যতটা শুনতে পেলাম শর্ট সার্কিট হয়েছে। ওটা মুরগি ফার্মে খাবার দিতে গেছিল তখন। তারপর তো আমরা খবর পেলাম। প্রথমে কে গেছিল? প্রথমে বলতে পারছি না, ওর দাদাই গেছিল, ওর মানে ছেলের কাকা গেছিল। তারপর তো আমরা খবর পাওয়ার পরে হসপিটালে নিয়ে আসলাম, তো ডাক্তারবাবু বললো যে মারা গেছে। 2 জন, একজন সুস্থ আছে। মালিকের নাম কি? উত্তম কবিরাজ। ওনার স্ত্রী আর ছেলে মারা গেছে। আর ভাই ভর্তি আছে। কি করে মারা গেল, কি হলো, কেন, এটা তো আমরা বলতে পারছি না। কি মনে হয়? মানে কারেন্ট থেকে হবে, শর্ট সার্কিট সম্ভবত ছিল। কোথায় বাড়ি আপনাদের? আমাদের গোরগ্রাম 1 বাকালি ময়নাগুড়ি। गोरग्राम, ग्राम पंचायत। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries,
where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners, Glenaries. Taste the legacy. Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, makes students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में। केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़। के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपियाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपियाँमा 6 रुपियाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में कई नई सेवाएं शुरू की जा रही है। इसके साथ ही अलीपुरद्वार जिला अस्पताल रोगी कल्याण संघ ने अस्पताल की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अस्पताल में रोगी कल्याण संघ की एक विस्तारित बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद रोगी कल्याण संघ के अध्यक्ष सुमन कांजीलाल ने कहा कि अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में कुछ नई सेवाएं शुरू की जा रही है। एक दिन आउटडोर अस्पताल में केवल बुजुर्ग लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। বিস্তারিতভাবে এটাই আজকে আলোচনা করেছি এবং আপনাদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরলাম। আমাদের শুধু আপনারা যে আর্জিকর বলছেন এটা নয়, সব সময়ের জন্যই আমাদের জেলা হাসপাতালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত যখন আলোচনা হয় তার মধ্যে 1 নম্বর আমাদের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট থাকে আমাদের জেলা হাসপাতালের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে।
এবং এখানে বহিরাগতরা হাসপাতালের মধ্যে যখন তখন ঢুকে পড়ে, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত বড় চ্যালেঞ্জ। একটা জেলা হাসপাতালের চারদিকে যে সিকিউরড যে একটা সীমানা প্রাচীর, এটা কিন্তু জেলা হাসপাতালে প্রথম থেকেই কার্যকর নয়, আপনারা জানেন। এবং আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, আপনারাও জানেন, যে শহর দিয়ে চলাচল করা অনেক যানবাহন শর্টকাট নেওয়ার জন্য জেলা হাসপাতালের ভেতরের রাস্তা ব্যবহার করে। সেটা আমাদের কাছে একটা বড় সমস্যা। এটা দুপুর এবং রাতে যে কোনো সময় যে কোনো যানবাহন এখানে চলে আসতে পারে, এবং এই বিষয়টাই আমরা আজকে রোগী কল্যাণ সমিতির বৈঠকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরে প্রস্তাব আকারে প্রশাসনের কাছে বলেছি। आरजीकर मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर अलीपुरद्वार स्वास्थ्य कर्मियों ने मार्च निकाला। आरजीकर मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने अलीपुरद्वार फालाकाटा में मार्च निकाला। यह मार्च फालाकाटा ग्रामीण अस्पताल से शुरू हुआ। इस दिन का विरोध जुलूस फालाकाटा शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा किया। इस दिन विरोध मार्च में फालाकाटा ब्लॉक के स्वास्थ्य कर्मी, आशा कर्मी उपस्थित रहे। আরজিকরের যে হত্যা লীলা আর কি, আরজিকর কাণ্ডে একজন আমাদের তরুণী ডক্টরকে যেভাবে নৃশংস নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে তার খুনিদের, প্রকৃত খুনিদের খুঁজে বার করে তাদের বিচার এবং শাস্তির দাবিতে আমাদের আজকের এই পথে নামা। আর সেই সাথে আমরা মহিলা কর্মচারী সহ আপামার যতজন কর্মচারী আছি তাদের প্রত্যেকের সুরক্ষার জন্য আজকের আমাদের সেই দাবিতেই পথে নামা। আপনার নাম আর পরিচয়? আমি রীতা রায়, আমি ফালাকাটা গ্রামীণ হাসপাতালের একজন স্বাস্থ্যকর্মী, ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मी। जलपाईगुड़ी के समाज सेवी ने स्वयं सेवी संस्था को सौंपी एम्बुलेंस, निःशुल्क मिलेगी सेवा। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी ब्लॉक के सप्तीबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के सुष्टिरहाट इलाके में समाज सेवी नबी उल आलम ने अपनी पहल पर एक एम्बुलेंस स्थानीय आलोर चौया स्वयंसेवी संस्था को सौंपा। यह एम्बुलेंस एक क्षेत्र में लोगों को मुफ्त सेवा प्रदान करेंगी। साथ ही सप्तीबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के पूर्वी बड़ोघड़िया में पूरे साल नियमित भोजन सेवा शुरू की गई है, जिसमें असहाय व्यक्तियों के घर तक भोजन पहुंचाया जाएगा। এই বছরই শুরু করেছি। আচ্ছা। এবং আমরা শুরুতেই আমাদের সাপ্তিবাড়ি টুল বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় নবিউল আলমের হাত থেকে আমরা আজকে একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট আমাদের সংস্থার, যে আমরা একটা অ্যাম্বুলেন্স পেলাম সাপ্তিবাড়ি 2 গ্রাম পঞ্চায়েতের আপামর জনসাধারণের আপৎকালীন জরুরি পরিষেবার জন্য দান করেছেন আজকে আমাদের। আমরা খুবই আজকে আবেগপ্লুত হয়েছি। আচ্ছা, এই পরিষেবাটা কিভাবে দিবেন আপনারা? আমরা সাপ্তিবাড়ি 2 তো একটা রুরাল এরিয়া। আচ্ছা। আমাদের ময়নাগুড়ি এখান থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরত্ব। আচ্ছা। সেখান থেকে একটা মুমূর্ষু রোগীকে এখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স বা গাড়ি করে নিতে অনেক সময়ের ব্যাপার। আচ্ছা। সেই জন্য ওনার এই যে মহান দান বলা যায় আমাদের সংস্থাকে করেছেন, এটা আমরা আবেগঘন। এবং পাশাপাশি এখানে সাপ্তিবাড়িতে আমরা প্রায় 14,000-14,500 মানুষের বসবাস, যেখানে একটা অ্যাম্বুলেন্স গুরুত্ব রাখে। তাতে করে আমরা খুব খুশি যে আমরা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারবো আপৎকালীন পরিষেবা। শুধু কি এই সাপ্তিবাড়ির ক্ষেত্রেই এই অ্যাম্বুলেন্স প্রদান হবে, না ময়নাগুড়ি ব্লক গোটা জুড়ে? না, আপাতত আমরা ময়নাগুড়ি ব্লকের মধ্যে সাপ্তিবাড়ি 2 এবং 1 এই দুটো পাশাপাশি গ্রাম পঞ্চায়েত, আমাদের অ্যাম্বুলেন্সের যেখান থেকেই কল আসুক আমরা পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করি। আচ্ছা আচ্ছা। সেই ক্ষেত্রে কি কোনো পয়সা করে নেওয়া হবে? না, কোনো পয়সা করে নেওয়া হবে। रोटरी क्लब कार्ला वैली जलपाईगुड़ी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में ब्लड बैंक में रक्त संकट को दूर करने के लिए रोटरी क्लब कार्ला वैली जलपाईगुड़ी ने बाबूपाड़ा स्थित सुभाष भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का संचालन सदर अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने किया। रोटरी क्लब के सुजॉय रॉय ने बताया कि यह शिविर अस्पताल में मरीजों की सहायता के लिए आयोजित किया गया। शिविर में क्लब के सदस्यों और शहर की विभिन्न हस्तियों ने स्वस्थ रक्तदान किया। প্রতি বছরের মতো এবারও আমাদের জলপাইগুড়ি রোটারি ক্লাব করলা ভ্যালি এবং জলপাইগুড়ি আমাদের মেইনা মেডিকেল সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে এই রক্তদান শিবির আমরা করে থাকি। 2006 সাল থেকেই আমাদের এই রক্তদান শিবির চলছে। সেই হিসেবে কত হলো, এবার 18তম হলো, 18তম বছর। প্রতি বছরই আমাদের এখানে মোটামুটি 100 জনের মতো রক্তদান করে থাকেন। 100 জনের মতো 100টা ইউনিট মতো রক্ত সংগৃহীত হয় এবং তার মধ্যে বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে
মোর দ্যান 40%ই হচ্ছে মহিলা রক্তদাতা। আমরা সাফল্যের সঙ্গে এই রক্তদান শিবির এবারেও উদযাপন করছি। আশা করছি 100-র মতো এখানে আমাদের ইউনিট ব্লাড সংগৃহীত হবে। जलपाईगुड़ी के डुआर्स इलाके में हाथियों के हमले में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मोकसेदुल रहमान नागराकाटा ब्लॉक के सुलकापाड़ा इलाके के रहने वाले थे। रात को धान के खेत में हाथी के सामने गिरने के बाद हाथी ने उसे घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने उसे सुलकापाड़ा इलाके में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से इलाके में शोक फैल गया है और वन विभाग से मृतक के परिवार को मदद और अधिकार सत्कर्ता की मांग की गई है। আপনার নামটা কি? আমার নাম হচ্ছে রফিকুল হক, নাগরাকাটা ব্লক, দুর্গাপাড়া মুক্তা হচ্ছে আমার বাড়ি। কি হয়েছিল? এখানে অ্যাকচুয়ালি হয়েছে মানে গতকাল রাতে মানে উনি খড়বাড়ি থেকে আসতেছিল, মানে তুমি ধান পাহারা দিতে গেছিলে? হ্যাঁ, মানে ধান পাড়া দিতে গেছে আসতেছিল রাস্তাতে? হ্যাঁ, রাস্তাতে। তো আসার সময় হঠাৎ করে একটা মানে জলের একটা গরু মারা ফয়ের থেকে একটা বুনোহাতি এসে মানে ওকে রাস্তার মধ্যে? হ্যাঁ, রাস্তার মধ্যে ওকে অ্যাটাক করে মারা গেছে? হ্যাঁ, উনি মারা গেছে। কি নাম ওনার? ওনার নাম হচ্ছে মকসুদুল হক। রহমান। মকসুদুল। আচ্ছা, আপনার নামটা কি? আমার নাম হচ্ছে রফিকুল হক। আপনার কি লাগে? আমার পাড়া প্রতিবেশী ভাই। सांपों के राजा किंग कोबरा को तीस्ता पार शहर से बचाया गया। सांपों के राजा किंग कोबरा को तीस्ता पार शहर से बचाया गया। तीस्ता पार के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी ब्लॉक के एक घर में रसोई में 12 फीट लंबे किंग कोबरा को वन विभाग के कर्मचारियों ने बचाया, जिसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। আজকে রামসাই এলাকার শিবগাড়া একটা গ্রামের মধ্যে একটা চা বাগান আছে, তার পাশে একটা কিংকোবরার খবর আসে। তো এখান থেকে রামসাই মোবাইল স্কোয়াড থেকে আমাদের কাছে খবর আসে, আমরা সেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাই এবং পাশাপাশি রামসাই মোবাইল স্কোয়াডের যে কর্মীরা আছে তাদের যৌথ উদ্যোগে তারা একত্রিতভাবে সেই সাপটিকে আমরা উদ্ধার করলাম। হ্যাঁ, এটা কিংকোবরা, এটা অনুমানিক 13 থেকে 14 ফিট হবে। হ্যাঁ, এটা সুস্থই আছে। এটা এখন বন দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে এটা আমরা গরুমরা জঙ্গলে ছেড়ে দেবো। আমরা পিপিএস ময়না করি। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपियाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपियाँमा 6 रुपियाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।